Wala, bakit ito mang kalo? Sino yung kuhan? Ganito. Bandana. Pwede mo yung bandana. For pictorial purposes. Ulit, usan lang si Karya lang kasama. 对啊，它这样是变成你后挡覆盖下去。 Ese tutor mo sa dito yung kuhan. Pantalon nila. Yaka galing pa man raincoat. Ese raincoat ya dali sa sila. Kay alya ba kami na ngay. Siyang kay check ayer. May ulan. 到时候给他看。我现在就在想，我要选那个。OK 呢。 Apiki lang ganun uno, Sengi 2, Sengi Walker. Oh. 3, by car 3 minutes away lang. Amo Ito na mali 1. kita onde yan ano no yan. Ha? Hindi, amo man ka naman, Amo pinaka-cheaper. Ay oo gali na Kasi cheaper at na kita. cheaper kita yung buska. 我这几天 So dito ang location ng Sengi 2. Kasi El Abajo, kontra ka alya onde kami ara. Tambah sa rawang kwanto. Hindi na pwede, pag-awiyak kita ya. Ulaw yung tambah. Pag-awiyak kita ng Sengi. Pagkaliga, programa sila tayo. Ay, pankikin gulay. Ito yan. Hindi ko yan. Ay, pankin gulay. Pechay, maniport galgi pechay. Grabe tiyo, sabi ka nila pecho. 今天可能 Blackman translate daw to, sir. 再想一条。 Sir, is there any chance that we can pass where to have some breakfast? Siyempre kasi nagkumpanya na nito kami. Dali Later lang. to lunch kami. Hindi kita man waste time. OK，我先开车看一下那个。好，拜拜。 Ang pangit ka ng hotel namin, sis. Yung sister-in-law ko, maganda yung hotel niya. Kasi nga, ano yon sa kumpanya niya. Kami yung binook namin, 15,000 a day. yung binook namin, hindi maganda. Umayaan. Kasi kita nung makita pa naman waste, ano. Along the way, pwede tumira Maxlo or something. Alya lang sa mga nasa para. Yun na lang. Wow. Diba, bla to 1.5 hour kita to para alya. Nasa Lewis YouTube. kasi siya. Kasi on the way. Amo lang kay sila. Hotel 101. Ano uno kami sa tourist, ano kay Iconic LSO, do Pariba. Pwede kita dito. Good morning guys. Nanya nela. Kasi yung good morning guys. Kung nila siya dimi live ko para okay mo good morning guys. Check. At hindi mo live na tayo bukara kayo. Hindi bukara kayo. Hello guys, good morning. We're here now in Taiwan, Taipei. This is our second day. Ipasyal ko lahat pamilya ko guys. Andyan ang Sana bossing all. namin. Taipei, alam din naman na si Tabla Taiwan. Taipei pa po, takera naman na mismo Taiwan. Kami na bibisyo at wiki. Aki, todo pa kuan. Atong swap ma'am unya natamag swap. Wait lang, swap agad. Eh, si Mary Ann, si Uban, Muer. Arab layo, kunila, kumbersa na kayo. Ano nag-almuer? Malak. Ano dulu minuto ko, Brian? So kita na kwarto dato na room kan kita. Room 7. Yan ma'am. Eh tu, kau satu dah namun. Aircon. Dali kung tingnan ng aircon na, mas 7,000 na mga kuryente, ma'am. Nasubi daw 11 pesos kuryente ara. Kung sa mga amigo, ano yung libre aguan? Hindi pa kami agwa. Hindi, autos, service. Nuay. Abale, Mercedes-Benz yung dali Nuay ni natin. agwa. Yung ayun, sa kami todo agwa. Tauno kami todo. Abale dali ng Mercedes-Benz ka natin. Marian. Orchid na Japan. Grabe ka, hospitable na Japan. Aki Nuay. Kaya ito akin na Japan kami na ano. Kaya pa kami na kilo. Umida, ano eh, kung baka naman yan, ano. Si gandang, Sabaw sa mamon. Tamis kayo. Kaya pa ataya pero Leo siya may kita. Amo kaya lalo ng 101M. I pay die. May viewers. Kalo sila na ito. Ano Taipei 101 Observatory? Mahal para magtaas yan.